जय जगन्नाथ सांग माने चलतु आज करवा इडली रेसिपी मु प्रथम मंजुलता आपण को मो चैनल रे अनेक अनेक स्वागत करुच्ची। चलतु आज करवा इडली रेसिपी आपण माने मते बहुत थर मेसेज करचंदी कि दीदी इडली रेसिपी नहीं आसतु आम इडली बनैया चाहूँ तो मु आपण मानक एठी नहीं आसी सुआदिया इडली केते सुंदर भावे मु आज सजैकी आपण मानक देखेबी केमिति तार प्रोसेस रे इडली हुए। तो चलतु मु एठी किछि 1 कप नैची मु बिरी डाली तो ताकू मु देखि परते सफा बिरी डाली चुपा छड़ा बिरी डाली नैची तो पात्र रे नै आमे साथरे किछि पानी ऐड करिवा ताकू किछि टाइम बतुरी दबा तो ताकू भलो भाबे धोई की आमे बतुरी दबा। तो आपन चाहिले कला बिरी भी नहीं पारिबे ताकू चुपा छड़ेई करिले से भलो टेस्ट आसीबो। तो आमे ताकू किछि टाइम पई एमिति भलो परिष्कार करके ताकू एमिति धोई दबा तापरे आमे ताकू घोड़े की रखिबा बतुरिया पई। तो आमे एठी मु एठी 1 कप प्रथमे चाउल नैची तापरे मध्य आउ 1 कप चाउल नेली सेथिरे किछि पानी ऐड करके ताकू भलो भाबे आमे धोइबा परिष्कार करिबा परिच्छन करिबा। तो देखंतु मु भलो भाबे धोई दबा ताकू नुआ करी मो चैनल को आस्तिले निश्चित सब्सक्राइब करिवे। तो एमे भलो भाबे आमे परिष्कार कर दबा। तो एबे आमे ताकू पानी देकी परिष्कार कर साला परे किछि पानी देकी आमे ताकू किछि टाइम बतुरी दबा। सेथिरे आमे किछि मेथी पकेबा मेथी पकेले तार टेस्ट मध्ये द्विगुणित होइथाय। तो चलंतु आमे ताकू भलो भाबे बतुरीबा पई छाडी दबा ताकू घोड़ेकी। तो एबे देखंतु मोर सब किछि 5 घंटा पर देखंतु हमर सब किछि हेई गला आसिलानी बतुरी गलानी डाली मध्ये बतुरी गलानी। तो देखंतु मु टिपे के देखुजी ताकू भांगी की तो बहुत भलो भाबे से बतुरी हे जायछि। तो आमे ताकू किछि गुटे ग्राइंडर रे नै कि आमे ग्राइंडर जार रे नै कि आमे ताकू किछि पानी देई ग्राइंडिंग करिबा तार पेस्ट तयारी करिबा। एबे हमर रेडी हे गला डाली रो पेस्ट। तो आमे ताकू गुटे पात्र को काढी दबा। नुआ करी मो चैनल को आस्तिले लाइक निश्चित करिवे। तो एबे आमे ताकू गुटे पेसी रखि देबा आमे डाली को गुटे पात्र को काढीबा। एबे आमे बतुरी रखि दिबा चाउल एवं मेथी दाना को मध्य ग्राइंडिंग करिबा। आपण मानक मनरे निश्चित क्वेश्चन आसीबो कि दीदी दीटा को तो आमे एक संगरे मिसेइबा तो अलग अलग काहे की करिबा काहे कि ना बिरी हमर जल्दी पेसी हे जाए चाउलटी हमर टिके लेट रे पेसी हुए सेथि पई आमे अलग अलग पेस्ट तयारी करिबा। चलंतु ताकू मध्य गुडे ग्राइंडर जार रखि के आमे किछि पानी देकी ताकू भलो भाबे ग्राइंडिंग कर दबा। देखि परतो केते सुंदर भाबे हमर पेस्ट हेई गला आसिलानी। तो देखंतु किछि भी तार खाबडा दाबडा नाही। तो आमे डाली रे ताकू ऐड करिबा तो भलो भाबे ताकू गुळेइबा। भलो भाबे हमर पेस्ट तयारी हेई गला आसिला। तो आमे ताकू हाथ रे भलो भाबे गुळेइ दबा। हाथ रे गुळेइले संपूर्ण जिनिसटी भलो भाबे गुळे हेई जाए। तो चलंतु आमे हाथ रे ताकू भलो भाबे पेस्ट तयारी कर दबा। रेडी हे गला हमरो। चलंतु भलो भाबे ताकू टे गुळेइ दबा। भलो की गुळेइले जाई कि डाली आ चावल मिक्स हबो। तो ताकू आमे किछि समय पय घोड़ेइ दबा। समय घोड़ी सारा पर देखंतु से भलो भाबे फुली ही गलानी। देखंतु हमर भलो भाबे फुली ही जाईछि से। एबे मु गोटे चामच रे ताकू किछि देखंतु केते सुंदर भाबे से फेणी गलानी। बहुत भलो भाबे फेणी ही गलानी। नुआ करी मो चैनल को आस्तिले सब्सक्राइब निश्चित करिवे। तो आमे ताको भलो भाबे एमिति गुळेइ दबा। चलंतु भलो भाबे ताको गुळेइ दबा। तो एथिरे आमे किछि स्वाद अनुसार लूण देबा आउ किछि खाइबा सोडा देबा। तो ताको भलो भाबे आमे गुळेइ देबा।
ଯେମିତି ଲୁଣ ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାଟି ଭଲ ଭାବେ ଏଡ୍ ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ତାକୁ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଭଲ ଭାବେ ପୁଣି ଫୁଲିବ। ଏବେ ଆମେ ଇଟିଲି ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ତେଲ ଲଗେଇବା, କାହିଁକି ନା ପିଠାଟି ଆମର ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଭାବେ ଉଠିବ, ସେଥିରେ ଜଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ବାଟି ରଖିଥିବା ପିସି ରଖିଥିବା ପିଠାକୁ ସେଥିରେ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେବେ, ବେଶୀ ଦେଲେ ସେ ଫୁଲିବ ନାହିଁ, ତ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ। ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେବା। ଏମିତି କରି ସବୁଥିରେ ଦେବା। ଏଠି ଆମର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଆସିଲାନି ଇଟିଲି ଯନ୍ତ୍ରରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ, ତାପରେ ତାଠୁ ଛୋଟ, ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼, ତାପରେ ତାର ସାଇଜ୍ ବାଇ ସାଇଜ୍ ଇଟିଲି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ରଖିବା। ତ ଏହା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ସିଝିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ପିଠାଟି ମଧ୍ୟ ଫୁଲି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବେ ଆମର କେମିତି ଫୁଲେଇ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଚି ମାରିକି କାଠି ମାରିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଆମର ଇଟିଲି ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଲାନି, ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠେଇବା ମଧ୍ୟ। ତ ମୁଁ ଏକ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଉଠାଉଛି। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ପିଠା ଉଠି ହେଇ ଆସିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଠାକୁ ସବୁ ପିଠାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା। ତ ସବୁ ପିଠାକୁ ଆମେ ଉଠାଇଦେବା ଏମିତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବା। କେତେ ସଫ୍ଟ ନରମ ହେଇଛି ଆମ ପିଠାଟି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତୁଳା ଭରି ହେଇଛି ଆମ ପିଠାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏବଂ ଚଟଣି ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଭଳି ଯାହା ଦେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଚଟଣି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଟିଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏବଂ ଚଟଣି ମଧ୍ୟ ବାଦାମ ଚଟଣି କରୁଛି। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।